कौठी अछ हे कांत कौ आंब तोटा माळे सोईच डाकी डाकी मोर तंटी हेलाणी परस आसल छ भौणी भात धरी जीवा बेल हेलाणी लो लागिबे मो घर मणि पखाल कसा आनिची साग भजा सांगे नहीं आसीची बड़ी चोरा सांगे कंचा लंका मिसेईची सीए जे बेरागी जीबे आम भीतरु तो चलिल जीबे खुशी होई तार जंगरे बसी पड़िबे मरी गले मरी जीबी तू मरी साथी रे मते झिकी करी निया नाग बिल मझिरे मते झिकी करी निया नाग बिल मझिरे खाइब परास मर पखाल कंसा खाइब परास मर बैंगण पड़ा साथे आलू भरता खाइब परास मर आनिछि कदली भजा खाइले लागिब मजा खाइले लागिब मजा आलू कटकी पटल करिछि कषा खाइब परास मर जनी संतुलारे धन रही थाए तम मन रही थाए तम मन मरीच पोड़ा सहिते रसिण छचा खाइब परास मर आनिछि टमाटर खटा झटा मंजी गोटा गोटा झटा मंजी गोटा गोटा साग खरड़ा सहिते बड़ी राईता खाइब परास मर
फूल बौल बेणी मोर सांग मितणी ए मोर सांग भौणी भात खानी जीवा बेल गड़ी गलाणी बेल हेले उछुर रागिबे साउकार नानीलो रागिबे साउकार बापा भिवा दैछन्ते मुलिया घर मरा कर महीना करे मुलिया काम नानीलो मुलिया काम चसा खै तारे मर नसरे दिन बासी डंक तोरानी ता सांगको आंबोल पानी नानीलो आंबोल पानी चसा खै ताको मजा लागिब पुणी मात जय कालिका तर उडे पताका जननी लौडे पताका हुला हुली दियो सर्वे ब्रज आमे तोर संतान सबिबु तोर चरण माताल तोर चरण आ पूजिबु दई तते फूल चंदन तेरा भुकुता भाई दूररू आसीछे धाई मातालो आसीछे धाई सबिंक मंगल कर हे महामाही हाय के कुआडा गल खाइबास हाय के साऊ नदीरा बंधर चिंगुड़ी दल कहीं डाकिला सारंग फल सारंग रेटिकी तारा आस आस प्रसाद खैता घुटुना खाइब परा अरे किसे लाभा साऊ पाड़ बुल जयाड़े ए माड़ो नदी तोटा बुली बुली कोन हालिया लाइलानी आंबर टांको देखि पानु ए आंबर टांको ए हे आम घइता हे इर काल पर कालर देवता हमर पति कांत नाथ सब पति कांत नाथ गृहस्थ अबेले तांका पय हमें हाथ शंका मथरे सिंदूर नाइच जानू नहीं बा हेले कोन टांको पे खुजुजो बेले घुटना धरी आली कहतले आमे रंधा बड़ा सालु आइलु जे आ खुजी पानु गुडे बादे हम गछ मुळे पड़ीली आइलारू तते क्वाड आनवेली घुटना कहिला को बिलु आनवेली से मते तोळ गुडे आनैली कहतिला मो ऊपर गुडे भारी आइ जे से बादे हम गछड़ा बाजेलु पड़ीली बा ओहो से तो भुक गला खाइबी खाइबी बोली बोली गिरी से गछ मुळे जाई सुइतिला ए मु तो खोजुची से तोळडु आउ से गछ मुळे आगा सुइतिला छिटेगा पड़तिबो ए नानी रे देखला मु दुनी डाकेलो ठीक जोर करे ए मैं डाकुची ता आउ से बड़ के हाली आइरे सोई पड़िथि हाय जोई इमा नानी लो तोर केते घोइतलो अम्मा लाजर मोरी निलो ए जोई मां ओ करतेलो कतरा डाके हाय जोई और पाखरे तोर घोइतर नै गुटे भाई गा चारि पका दिया रहिल हेल तू पर क्रीम बांटी देछु मु जान देली आ धुनिल तू आउडी डाके ये डाके जोई मा गाऊ इन सब के भगवान आ जोई पेंके डाकेलो पेंके कहले डाके तिलो कांकरा माटी नाम ए जोई काई पारो डाके
ଏ ଜୋଇଁ ଲାଜ କଲେ ହବନି ଏ ମନ୍ଦ ମାଇପ ଡାକୁନୁ ଲ ଘଇତା କରିଦଉଛୁ ଡାକିବ ନାଇଁ ଆମର ତୁ ନାଚିଲେ ଆଇयो ତୁ ନାଚିଲେ ଆଇयो କୋଉଠି ଥିବ ଦେଖେ ଏଇ ଦେଖୁଛି ତା ଓଡେ ପୁଅ ଡାକି ଦେ ଟିକେ ବାପା मैं କେତେ ଲୋକ କରୁଛେ ଓଲେ ହୋଲା ଓଏ ବାପା ତୋ ବୋଉ ବାହାଳ ବାପା ଏ ବାପା ହାମ୍ପୁ ଡାଲ ଛୁଇଁ ଦେଲୁ ହେଇ ଗୋବର ପାଣିରେ ଗାଧା 150 টাকি ଦେଢଶୁର ହବ କେତେ ନମ୍ବର ନ ଘଇତା ତାତେ ଦର ए हे जुई कली है जुई तमु कली इमा मुंडो पर हाथ पकोने कली एडानी ये नुआ नुआ दोस्त छिला पूरा दिन से जागुआ इमा ଭାଇ ବାବୁ तमे ଭାଇ ବାବୁ କେମିତି ଆଖି ପକଉଛି देखो न किंदे अछि हेलो ए आपको देखे ये पिंकी रे ऑनरेड बा ओ फास्ट कहता ये आ गया कि हां अरे कुछ तो तारा ये 108 नंबर रे अछि हां छिटे दीची हां हेलो ए किसे लाबा सलाम एकनी जोगी थिले तमे कोकानी गलो आमे एकने आइलु एकने गलु एकने आइलु एकने गलु ओहो घुटरा धरि आइछ हां ओ सला मु याड खोजुची आते आमे तो तुम खुज खुज कोन हालिया लैलनु करे लाइछ तिले तम तिले नाई बेले तांका आतनी निसुनी नाई मु कहली हये साहू रंधा बड़ा छल्ला कुंडीडा काडिया मुडिए नुई पड़ी तमेडिए चढ़ी पड़ बैली आ ओहो ई नियो कोन डबे 100 টাকা দেইতিলা কোন পাইবে हां हरे हनुमान बोल रही गया मार के जगह दान रे भी कुछ चले घर को हनुमान पड़ रही गया सा पिले जाको हिंदी कोई होइला ओ एकने आंदो लगिला घुटना हां बा ओहो हे सेकानी पड़ची फॉक्स लाइट हेलो ए हां सला आमो घर रो माइने जागा नाइ तो ता हां बेले गां रे यात्रा चल जाए नी सबु हां ଚିନି କି ଚିହ୍ନା ନ ଚିହ୍ନିଲେ ମୁହ କୋନା ବଡରେ କିଆ ନିଜ ମାଇନ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ପର ମାଇନ ହେଲେ ନାଳେ रो मो कार मुहो गोनो आ कुआड़े अनौछु तळु गोनो छि नाई साड़ी पिनचे देखनु मो माइना मो धार देखिदिले चिन्नी तू केन पई तळु अनौछु कर भाकुड़ा कहली बेटा साड़ी रो धाडो देखिदिले मु चांद दोछि कुड़ा एडा केलो एडा से संत माइप एडा संत माइना हां आ एडा मदन माइप ये कोन कोन होची हां नुआर आछि त टिके छन छन कन कन दिए हेबे आ सिए कोन कहली परा ओहो ए जो नाही ताके जुगी जोई तांकर माइप अरे पुआ जबर नुआ इंजन धरची रे आशा रे या मो मुंडो किछि काम करनी रे दिन से देखि लाडू आ एडा केलो ता माइप पिंगली माइना हां आको 3 नंबर रे नैथिला सोला सिए कोला हंडी की ये सूरत वाला से चोली मितरे मुंह माने थिला के ता माना सिए नाही सिए ए पिंगली हां मुंडो मेने देथिला त हिंदूची ओहो आ ये आम घर कुठ ये जे छोले ले हेला कुठ एडा के कोड़ा एडा जो ए सब जो माटी पड़नी कांकरा माटी ये सिए और जेसीबी केते भर्ती कलेले देखुना पूर्ति होनी आगा ए पड़ी जियो अरे एई नी निया केन होची सर हमें तो ए जाओ देखि नथिले हेलो एतो जे कोन कोनलो गुड़ाळ गोबर कालु रंधा बड़ा सालु गाय गुरु खाया देलु पिलाणु खाइलु तमु खाया आइछु बा तुम खाइयो ए कोन हल्ला मत खाइयो तोते खाई बोली कहले हेलो ए मत खाइयो हिला
ମଇଦାନ ପୁରା ଆରେ ସାଫ। ଏଇ ଏଡା ଆରେ କହୁଛି ଆରେ ଛଡ଼ା ଠାକୁରାଣୀ ହାଣ୍ଡି ଜିନ୍ ଧରିଲେ ଜିନ୍ ହଉନଥିବେ ସିନ୍ ହଉଛି ମ। ତତେ ଖାଇ ବୋଲି କହିଲେ ଓହୋ ଶୁଣ ମ ହଁ, ତାଙ୍କେ ଖା ପିଅ କଲେ ହଁ, ହଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ ହୁଁ। ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଲେ ହୁଁ। ବେଳ ହେଇଗଲା ତୁମେ ଖାଇବ ବୋଲିକିରି ତମପି ଖାଇବା ପାଇଁ ଓ ଆଣିଛନ୍ତି ଘୁଟୁରା ଧରି ହଁ। ଟେକିରି ଉଠୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁ ବାଡେ ଆଉ କୁଡଉଛୁ ଆଉ ମୁଁ ବାଡେଉନେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଗୋଡେଇଲେ ତାଙ୍କେ ଉଠୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆସୁଥିଲ ମତେ ଘୁଟୁରା ଧରି ଆଇଲ ଓଲୋ କହୁନା ତୁ ତ କାଲ ତତେ ଶୁଭିବ ଛଟା ମାଇପ କରିବେ ଅଠଟା ମାଇପ କରୁ ଏଟା ଶୁଭିବନି ରାତିକି ଗୋଟେ ମାଡ ବାଜୁଛି ଯେ ମୁଁ କାଲ 2 ଇଞ୍ଚ ପଳଉଛି। ଆସ ଘୁଅ ଖାଇବ ଆସ ଘୁଅ ଖାଇବ କଣ ଓହୋ ଓ ଏ ଘୁଟୁରା ଧରି ଆଇଛ ହଁ ଆସିଲା ଆସିଲା ଏଇଠି ଆସ ସୁବିଧା ଅଛି ଜାଗାଟା ହଁ ହଁ ଘୁଟୁନା ଓହ୍ଲାଲ କଣ ଟେକି ପାରୁନ ବେଲେ ଏତେ ଦୂର ବୁଣ୍ଡେ ବୁଣ୍ଡେ ଆଇଲା ବାହାରି ନାହିଁ ବା 300 ଜବର ଧରଛୁ ଟେକି ପାରୁନ କଣ ଉପରୁ କଣ ଉଠୁ ବେଲେ ଭାରି କରିବନି ବା ସେ ଚପଲ ପିନ୍ଧଛି ହିଲି ଇଏ ଟିକେ ଆତିଲ ହେଇ 300 ଆହୁରି ରେ 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 ମାଲ କେତେ ଭାରି ହେଇଛି ରେ ବେଲେ ଜବର ଜିନିଷ ରଖା ହେଇଛି ଆଉ କଣ ହେଲେ କଣ ଆଣିছিল ସେଟା ପର୍ଦାଟା ଟିକେ ହଟଉନୁ ଇଏ ମାଲ ସେଟା ଜବର ଇଟା 2ଟା ଧରି ଯାଇଛ ନାଇଁ ନାଇଁ ମହେଶ୍ୱର ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମହେଶ୍ୱର ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସାବୁନ ହଁ 2 ଦିନରେ ଗନ୍ଧିଲୁ ତ ଆ ଘଷି ଦି ଏ ମାଲ ଆନୁ ଘଷି ଦିଆ ଏତା କି ସାବୁନ ଲ ମହେଶ୍ୱର ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଓ ମହେଶ୍ୱର ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଉ ତମେ ଲଗଉନ ତେତେ ନଗେଇବା ଆଣିଥିଲୁ ଆମେ କୋଉଠି ନଗେଇଲୁ ଓ ମଳି ଛାଡିବା ପାଇଁ ହଁ ଦାନ୍ତ କାଢିବାର ନାହିଁ ନା ଆଣିଛି ପିଡା ବସ ହେ ପ୍ରାଣନାଥ ବସ ହେଲା କିସ ହେଲା ମୋ କୁଣ୍ଡିଆ ଲାଗିଛି ହେଲା ଆଉ ସେଇଟା କଣ ଲାଞ୍ଚ ଏଇଟା ପଟ୍ଟ ଉପରେ ନାଉଥିଲା ଅଧେ ବର ଯାଇଥିଲା ଭାଲୁ ଗୁଅ ପକେଇରି ଶାଗ ଖଡରାଇରେ ଆଣିଛି କଣ ଭାଲୁ ଘୁଅ ହଁ ରଲା ଏଇ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଣ ହେଲା ରେ କଣ ହେଲା ପଟା ଉପରେ ନାଉଥିଲା ଅଧା ହବ ଯାଉଥିଲା ଭାଲୁ ଗୁଅ ପକେଇକିରି ଶାଗ ଖରଡା ତତେ ତତେ କେମିତି କହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଛି କଣ ତ ମାର ଝୁଳ ଓ ଟମାଟୋ ଝୁଳ ଓକେ ଜାଣିପାରୁନ ତମ ଟମାଟୋରେ ଝୁଳ ହବନି ମୁଁ ଭଲରେ ଜାଣିଛି କୋ ଟମାଟୋ ଏବେ ତ 4 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଟମାଟୋ ଏ ଜାତୀୟ ଟମାଟୋ ନା ଗରଙ୍ଗ ହେଇଛି ଦଉନି ତତେ କୁଆଡେ ଅନଉଛୁ ହଲୋ ଓ ଆସିଲା ହଲୋ ଟିକେ ଇଆଡିକି ଆସୁନ ଦାନ୍ତ କାଢି ଆଣିନ ଆଣିଛି ମୁତିଲି ହଲୋ କିଳା ମୁତିଲି ଏଇଟା ନାଳୁଆ କଣ ଲାଗୁଛି ଲୋ ନାଇଁ ଖତ ଗଣାରେ ପଡିଥିଲା ତ ମୁତିଲି ଦାନ୍ତ କାଟା ଆଣିଛି ହେଲା କିସ ହେଲା ଟିକେ କଣ ଝରଉଛି ନାଇଁ ତମେ 5 ଦାନ୍ତ ହସିବ ବୋଲି ରାତିରେ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଣିଦେଲି ଓ ଦାନ୍ତ ଛିଡିବନି ବୋଲି ନା ହଁ ସେଟା ଓ ହେମଦସ୍ତାରେ ଟିକେ କୁଟିକିରି ଆଣିଲାନି ଲୋ କିସ ହେଲା ବା ନାଇଁ ମୁଁ ତଣ୍ଟରେ କୁଆଡେ ଲାଗିଯିବ ବାଜିଯିବ ବାଡେଇ ଦେଲି ଜିନିଷଟା ବଡ ନାଇଁଲ ମା କିଳାଟା ପଇଲେ ଜାଣୁ ତୁ ଉର ଯାକ ପଡିଯାଉଛି
हाँ पूछी दे हाँ एता ना आउ माइना जगह शाली बेली को माइना कार सी है जे मु कड़े पड़ाई हां मुदु ने मोर अछि जाननु आ बंद आखिर आंगुर नारी फुटे देबी बंद जगह माछा जागर फली हां माई पर जगह मर गेला नाई नाई पळेला भितरू नाक भीतर आगुणी मार दउ छ भितरू पळला किलो किस हल्ला अण लेट लाणी सियाडे सूर्य ऊपर पळेलाणी हां जबरा दिन चाट चलो ए इटी आउनला ए मा ए मु दिन से देखि री तम एकने आउना ए हे आउना दिन से का इच्छा नहीं आस आस ना मते मते के देखा ना लो खायो दोनों किछ नहीं ओ बारे कानी नंदा को है झरू अच्छे पानी जल्दी जल्दी खाई दियो है मर गुण मणि बई तळे झांची खराणी चितुराणी तमे ढक ढक करी पी दबग मगुण रमणी तमे ढक ढक करी पी दबग मगुण रमणी बाटरे किया बणाणीची माऊस तुण बाटरे किया बणाणीची माऊस तुण खाइबे मोर गुण मणि तमे बेकी बेकी खाई दब ग मगुण रमणी हेलो ए पुओ होता खाई मग होता तो की पाई कहलो तू किएला ए कथा के माय पछो ए पुओ होता खाई ए पुत्तर गड़ी ए भाई अरे बास गड़ी अरे ए बाबू आलो कथा के माय पछो आ ये बोल लो ये मोर लो ए पुओ होता ना ये मोर एडा मोर नाही एला साउतोनी हां बोली एला पुडा खाई नाही मो कोर्ट रे बई पड़बिलो मो थानार जाई बई पड़बी अरे बस ए तो घर द्वारे धारणा दबी रे पोकड़ा तू मोर ते छाड़बी रे बोरे नाही रे हां बनी आलो एलो ए छाता पकई दुला नथिया गईता कर दोइला मोर लो लिस्ट काढला मोर गईता मुट्टा कते क्या पूछो ए पुओ होइता खाई ए बाबू ओइसा खाई आलो नंडो आलो बढ़ गया नाटक तो गोटे मागिना कर सब तोर नाटक 8टा माय पकलु से रोकत कर माय पच मोत्र मार लागला काई लागला आउ रखिबो क के तोर नवळ में बढ़ गया के तोर मुनासिए टिके रह मत तो खाया समय देले हां नाइलो तू गुडे खंटी कर दे नाई मु गुट्टा कड़िया खाई लूण मरच मोड़ नाई साला अंडरा को खाया को नाई तमे मोर नाई तमे मार या नाई देखो सागर रहला समस्त तुम नीचे रहो ए सुदारे भारी आइबू तू पळेबू तो बापार चुट्टी छिकार दे एड़ी गया अनल तो घोइता बकुजा
ଯା ସମାଧାନ ଭଳିଆ ବେଟାକୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଲୋ। ତୁ ବତକ ମୁଇଁ ଯା ହଲୋ ଏ ସମାଧାନ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଅଛି। ତମର କଣ ୱାଣ୍ଟିଂ ହେଲା ଲୋ? ୱାଣ୍ଟିଂ ମାନେ ତମେ ହଉଛ ମୋର ଇରକାଳ ପରକାଳର ଦେବତା। ତମକୁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ରହିପାରୁଛି? ସତେ କି ଶଳା ଝୁଣ ଦୁପୁଆଟା ମାରି ଆଜି ହଉଛି ମୋ ବାସର ରାତି। ଏଇ ବାସର ରାତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନବବଧୂ ମାନେ ତମକୁ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। ତା ଛଡା ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି? ଶଳା ତୁ ତ ଧନ ଖାଲି ବୁଲୁଛୁ। ଏ ଧନ ନା ଛାଡି ଦିଅ ସ୍ୱାମୀ। ସାଉଗରେ ତମର ଜିନିଷ ୱାଣ୍ଟିଂ ହେଲେ ଦର ବୁଢା ଦର ବୁଟା ହେଇଛି ଜୁଡି ଫିକ୍ସ। ନାହିଁ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ବେଲେ ସାଉଗରେ ଏ ଆମର ମାଇନା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ନିଅ ହେ ତମେ ନାଇଁ ମୁଁ ନେଇ କଣ କରିବି ନଥିଲେ ଶଳା କେବେଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଟା ମାଇନା ଭିବାବନି। ବଡ କଷ୍ଟ ହେ। ସେତେବେଳେ ବଡ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ନିଅ ମାରିଲି। ନାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇ ତୋର ଭଳିଆ ହବ। ଓହୋ ସାଉଗରେ ଘୁଟଣା ଖିଆ ସରିଲା। ସରିଲା। ଆଚ୍ଛା ବେନ ବୁଣିବୁ ପୁରା ବେନ ବୁଣିବା ଆଉ ଧାଣ୍ଡରା ଦବୁନୁ। ଧାଣ୍ଡରା ଦେବା ଦବୁନୁ। ହଁ ହଁ ପୁଅ ଅଛି ବିବାହ ବିବାହ ଧାଣ୍ଡରା